सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा। दशकं 16 नरनारायणो अवतार दक्षयाग च। दक्षो विरिञ्चतनयोतमनोस्तनूजां लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडशचापकन्याः। धर्मे त्रयोदश तदौ विदृशुस्वदां च स्वाहां हविर्भुजि सतीं गिरिसे त्वदंसे। मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी सुषुवे भवन्तं नारायणं नरसकं महितानुभावं। यज्ञन्मणिप्रमुदिता कृतदूर्यघोषाः पुष्पोद्गरान् प्रववृषुर्नुनुवुसुरौघाः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। जय बोलो नरनारायणमूर्ति की जय। दैत्यं सहस्रकवचं कवचैपरीतं सहस्रवत्सरतपस्समराभिलव्यैः। पर्यायनिर्मिततपस्समरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कटममुं न्यहतां सलीलम्। अन्वाचरन् उपदिशन्नपि मोक्षधर्मं त्वं प्रातृमान् बदरिकाश्रममध्यवासीः। शक्रोदते शमतपोबलनिस्सहात्मा दिव्याङ्गना परिवृतं प्रजिगायमारं। कामो वसन्तमलयानिलबन्धुशाली कान्ताकटाक्षविशिकैर्विगसद्विलासैः। विद्यन्मुहुर्मुहुरकम्बमुदीक्ष्य सत्त्वां पीदस्त्वयात जगते मृदुहासभाजा। भीत्यालमङ्गजवसन्तसुराङ्गनावो मन्मानसन्द्विहजषत्वमिति ब्रुवाणः। त्वं विस्मयेन परितस्तुवतामदैक्ष्यां प्रादर्शयस्व परिचारककादराक्षीः। सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते त्वद्भासिका परिमलै किल मोहमाभुः। दग्धां त्वया च जगृहुस्त्रभयैव सर्वस्वर्वासि गर्वशमनीं पुनरुर्वशीं तां। दृष्ट्वोर्वशीं तव कथां च निशम्य चक्रः पर्याकुलो जनिभवन् महिमावमर्शात्। एवं प्रशान्तरमणीयतरावतारात् त्वद्धोदिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव। दक्षस्तुधातुरतिलालनया रजोऽन्तो नात्यातृतस्त्वयि च कष्टम शान्तिरासीत्। येन व्यरुन्धस भवन्तनुमेव सर्वं यज्ञेश वैरपिशुने स्वसुतां व्यमानीत्। कृद्देशमर्दितमगः सदुत्कृतशीर्षः देवप्रसादितहरादत लब्धजीवः। त्वद्भूरितक्रदुवरः पुनरापशान्तिं सत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश। हरि ओम्।